मंत्री अरे मुझे कौन मोर से प्रोरेगेटिव पावर ऑफ द चीफ मिनिस्टर आशा कार रोनी आशा क्या किए मना कर बीजेपी नीति आदर्श भितर से देखिले बीजेपी से तुलना कर 24 वर्ष शासन आम 24 मास सी तो सो मोड़ आसिक कहते आम बीजेपी मिसबू आम धमकी क्या धमकी क्या नि जाए आप धमकी आप हृदय टाक क्रीड़ा हो पार जार जदि इच्छा नथिबो दलर सामिल होगापाई सी तो कौन जबरदस्ती नहीं हम लोभ ना लोभ किसी ना आम कौन विधायक मैंने लोभर चलते ना तार ना गोटे नीति आदर्श विधायक ब्लॉक चेयरमैन जिला परिषद सरपंच से गोटे से भावुं ये बीजेपी गवर्नमेंट आइला बहुत प्राय 22टा 30टा गोटे स्कीम चलती तारी भितर गरीब लोक सब कार्यक्रम तेणु किए जो अपप्रचार कर धमकी पुलिस धमकी ये धमकी देखिए भूल कथा स्व इच्छा से दल प्रति आकृष्ट होती अरुण साहू कौन कह सी तार तो ये छुची कौच चालुणी को तो केते कणा कि सी जानी पारना जे से चालुणी केते कणा अच्छे सी निजे ही कहते बीजेपी नहीं गले हईराण हम आप लोग तो पिटापिटी ग्राउंड नाई नाई सब लेवल आमर अच्छा जो स्टेट लेवल लीडर आमर अच्छा मनमोहन सामल आमर मुख्यमंत्री धर्मेंद्र प्रधान एम सब चिंता करें जो दलर मिशन कौन दलर हताशा करदेवे कि निश्चय से कौन चिंता करुवे जे आम दलटा को स्ट्रेंथन हो आम 1 + 1 मिसेकी 2 आम कहबूनी 1 माइनसटा करने तेणु जिते आसे बीजेपी की भल काली विक्रम आरू ना चर्चा है सी कहले गुजब आप शासक दल गुजब कर सब छाड़ी पलैबे पलि आसबे से प्रश्न उत्तर पचारतु सी दब मुझे ସେଇଟା ନିହାତି ସେଟା ତ ବିଧାନସଭାରେ ଉଠିବ ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ କହିଛି ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଏସଏସଏଫ କୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ମାରି ଦିଆଗଲା 250 କିରୋସିନ କିଏ ମରେ 250 କିରୋସିନ ଗୋଟେ ଲୋକ ମରିଯିବ ଫେର ସେ ରୁମ୍ ଭିତରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ସିଏ ଅଛି ସେ କହୁଛି ପୁଡ଼ି ହେଇକି ମରିଗଲା ପୁଡ଼ିଗଲା ଏଡି ଟିକେ କନା ପୁଡ଼ିଲା ସେଥିରେ ହେଇଗଲା ବଳେ ସେଟାକୁ ତଦନ୍ତ ହେବା ଉଚିତ ମୁଁ ତ ବିଧାନସଭାରେ ଦାବି କରିଥିଲି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର କେସଟା ସେ ମୋ ଏରିଆରେ आम खईरार तार घर एवं से बापर गोटे पुओ सी जो अवस्था बह पर जोटा है सी तो कि आशा कर 250 किरोसिन मर तेणु सी से विषय तदंत हवा उचित मु तो मुख्यमंत्री दृष्टि आकर्षण कर इमिडिएट तदंत करत सर रथ सरीजीव बर्तमान गोटे खुशी खबर आप पाइबे खबर आसगला आम गति आप मंत्री होती आपन को होम दिगला बांधे तो युवा सब जहाँ कहते मत भाई से ये गप मत शुणा ना कौन आप मंत्री अरे मुझे कौन मोर से प्रोरेगेटिव पावर ऑफ द चीफ मिनिस्टर आशा कार रोनी आशा क्या किए मना कर तेणु से आमर दलर हाइकमांड दिल्ली अच्छा ये गोटे ऑल इंडिया पार्टी निष्पत्ति नहीं जहाँ करेंगे मूलर शिर नास्ती शिर पीड़ा किसी मुझे कथा कही पार नहीं विभाग तो मुझे मंत्री है फिर कौ विभाग पाया कथा चिंता केमती ये मत आप कहीदेने आप मत करेंगे कि मंत्री सी तो मुख्यमंत्री पचार उत्तरटा सी देते मुझे से विषय कहीपरि आम दलर हाइकमांड मैंने अच्छा से चिंता करेंगे जहाँ कथा ना ना कौ विभाग सहित मोर तो मूलर शिर नास्ती शिर पड़ा मुझे विभाग कर मुझे भाई से शुणु मोर नाम मो कथा शुणु बर्तमान है 2026 तेणु ये रहा 2029 कथा माने आज काली गोटे आ 3 वर्ष भितर कौन सिचुएसन घटो कौन हम कौन धर से किए चिंता कर बीजेपी मिसबे कि बीजेपी से गुड़ा हाइकमांड निष्पत्ति आम हेलु छोटिया कर्मीटी वर्तमान स्थिति कांग्रेस ग्रो कर प्रश्न उठुना वर्तमान गोटे स्थिति गोटे चारिआडे लोक बीजेपी मुआ हेले बहु कार्यक्रम करा तेणु से दृष्टिकोण से आकर्षित किए किए ता कथा कहीं कहते से विषय मुझे कौन मंतव्य देवाक चाहूँ
କାରଣ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଲଢ଼େଇଟା ହେବ ବୋଧେ ବିଜେଡି ସହିତ, ତେଣୁ ମିଶିଗଲେ ସହଜରେ ସରକାର କରିବେ, ଅସୁବିଧା କାହିଁକି ଅଛି? ସେ ଟାଇମ୍ ଅଛି ଭାଇ, କାହିଁକି ଆଗୁତରା ଇଏ ସ୍ୱପ୍ନ, ଇଏଟା ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ହଉଛି। ଶଶୀ ସାହେବ ଆପଣ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ନା ସମସ୍ୟାରେ ପକଉଛନ୍ତି? ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ସେ ତ କାହିଁ ଯାଇନି ଆମ ଏରିଆକୁ, ସେ ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରୁ। ସେ ମୁଁ ହେଦିନ କହିଥିଲି ଦି ଚାରିଟା ତା ଖଣିର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଲେବର ସବୁ ଘିନିକି ଆସିକି ଭଦ୍ରକ ଯୋଉମାନେ ଆସି ସେ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡଳ ସେମାନେ ଯୋଉ ମିଶିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ମିଶିଛି। ଆମ ଏରିଆରୁ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ଦଳ ସତ୍ୟ ହବନି? ମୁଁ କଣ ମନା କଲି? ତା ବିଷୟରେ ମତେ କାହିଁକି ପଚାରୁଛନ୍ତି? ତାକୁ ପଚାରିବା ସେ କହିବ। ଆପଣ ନିର୍ବାଚନ ନା ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ ସହିତ ମୁଁ ଭଲ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ବହୁ ଭୋଟରେ ମୁଁ ଜିତିଛି, ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ରାତି ନାହିଁ ଦିନ ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖଟୁଛି, ଲୋକ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ଆସି କଣ ମିଶିଲା ନ ମିଶିଲା ସେ କଥା ସିଏ ବୁଝିଥିବ। ନା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସିଏ କାହିଁ ରହିବ? ତାଙ୍କ ସଂଗଠନ ଆପଣ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ସଂଗଠନ କୋଉଠି ଅଛି ଯେ ସହଯୋଗ କରିବ? ତାର ତ ସଂଗଠନ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ୱାନ୍। ସିଏ ଏମ ତା ସ୍ତ୍ରୀ। କେଉଁ ଟିକେଟ୍ ପାଇଲେ ସଂଗଠନ ଥିଲା? ସେ ତାକୁ ବିଜେଡି ବାଲା ପଚାରିବେ କାହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜେପି ନେଲା ତାଙ୍କୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ବିଜେଡିରେ ସେ ଟିକେଟ ପାଇଥିଲା, ପ୍ରଥମେ ଥିଲା ବିଜେପିରେ, ବିଜେପିରୁ ପୁଣି ଗଲା ବିଜେଡି, ବିଜେଡିରୁ ଫେର ଏବେ ଆସି ବିଜେପି। ସେ ତାର ରଙ୍ଗ ବଦଳ କହିଲେ ସାଇବେରିଆନ ଚଢ଼େଇ, ସାଇବେରିଆନ କଫି ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଚଢ଼େଇଟିଏ, ସେ ଋତୁ ବାରିକି ଆସେ, ଶୀତ ଋତୁ ଆସିଲେ ଚିଲିକାରେ ବସିବେ, ଶୀତ ଋତୁ ଚାଲିଗଲେ ସେ ସାଇବେରିଆନ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ସେ ସବୁ ଉଡ଼ିକି ପଳେଇବେ। ଇଏ ତା ଭିତରୁ ସେଇଆ। ମୁଁ ତ 10 ଥର କହିଲିଣି ସେଇଟା। ମୁଁ କାହିଁ ଜଣେଇବି? ମୋର କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ତାକୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ? ନାଇଁ ମୁଁ କାହାକୁ ଜଣେଇବାର ନାହିଁ। ସେ କଣ ନଉଛନ୍ତି ସେଟା ହାଇକମାଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ବୁଝିବାର। ଭାଇ ନାଳନ୍ଦା ଅଛି ପରା? ନାଳନ୍ଦାରେ 92% सीट फिलअप करके बीपीयूटी सीट फिलिंग रेशियो रे नंबर 1 अछि। ଚାଲେ ନାଳନ୍ଦା କଲେଜ ଯିବା।